Your Excellencies, Governor Nandi and Wasili Gishu, together with their deputy governors, Abandoi Jebu Tugul, Bunge Yabasui. Abaja Som Gegoji Tumi. Abaja Som Gegoji Tumi is Yetul. Kotigenyo Tumi. Kesirigani ngale gibwati betalel samoe konge sisiye age gaje tumi kongoi mrejam kiburenda ambros ki protichara tarus amaja soman historia nebo betalel samoe une tabuto mage gaskine oye oribo oye mbage mulia yemba mrejo magoy ki testa gumye gotege gollusi bas kongoi Koitalel Samoe, ko gisi de 1816. Ngale chegi gi buat chisne magidinye tarigi naine. Paba demo Koitalel Samoe ko ibnole arab trugan. Agmama negure tabratol botsomoe cheboga lebu. Basambe tui nandi alda ki amaja mwa katunisi ni aglabonchi chemi yura mojoguruni cheboto amaja ale kitnadi lioso am lo koitalel samoe ako ujamwa mwagai nengi nagi ingi sijinende keguri koitalel kimanyei samoe arab kimnyole ingrekot chebojumbeg koginyo keguri koitalel arab samoe enga kainai chigi kojaga mwa chebiosene u natai kogure obot jebsele cheboga balia kogi sing chepta genge ne gure jebsele chebiose ne boy gure tabarcho cheboga chebwai dagi si murni gare ngam tv gai boy se jojo kolelimo arab samoe parselian aramane ab tv titau ak cherichi lebaso mongegure tabrongoe cheboga chemwan negisi sebeti arab samoe kena arab koitalel ablule arab torore nebangwan gegure tabolole cheboga mirna negisi koini partion kiboid partile agem keter Nebo mut ko isich Arab Samoe angam ngagai ne diguril tamiron sebagai mualsom ko kisi kimsaina Arab Samoe kuri ko Arab Koitalel aktivi gai cele la jemosom nabalo ko tafsiarga sebagai celimel lagi sih, kue ditagang dengan gure kipkej, ni bisa tahu pasaran kapkej turun, kimenye kau talel, biasa neo, kau kimenye tahu itu, kau kimenye biasa neo main kap corwa, engan diu.
ko chepyoset nebo somok kokimenye kapng'etuny ne taon nebo Nandi. Ko chepyosok chun alak kangen kokimi cheboit eng Kiboreu. Kiindochi Nandi komie ak kingen kounon. Nga mie kemwa kele kitindoi biikab kok Koitalel Samoei amu melen kimeng'isie kityo. Ngamwa che ngeringen kimi kap Chemurungu, kap Cheleketet, kap Elio, kap Magoi, kap Chepsokek, kap Mirmen, kap Chepkirwok, kap Chebung'ung'o, kap Cheubei, kap Matelong, kap Kiramu, kap Chepkulei, kap Chepkimom, kap Ng'atit, kap Mogong, kap Kitildai ak Kamonyin. Ek jengeringen jekemuch amwa eng betutab rani. Kingen tugul ako kikeketchi ama kingen tekeketchini kele Samoei ko ki kandoindetab Nandi ak Kalenjin ako kibar chumbek eng kit nekikure Cold Blood. Kingawe Kenya National Archives kotindoi historia chumbindet nekile Maynard Zagan Richard nekitun kowek 1955 akosir kole kinyokwo kanisetab AIC eng Kapsabet. Komi historia ng kararan amache atestai akongoi eng gavana amu keyan kole kichobe timit nekisire historia komie amu historia nemi ko nebo konyekab chumbindet kokere. Amache amwa example agenge kesir chumbindet lakini moibe siaurkoyot ak bonindet kitemene. Kuno komache kinet ak kemwochi biik ko eng metoekab biik chechang ko kinget ak historia nebo chumbindet. Takomi biik chekinet chumbindet akoyapta biik alake kot koit yekakoyan biik alake nemakobestos. Mebestos Chepsokeyot, Orkoiyot, bonindet ak ofisisiek alak chekimi keny, alak ko cheyachen ko alak ko kororek. Mie akosome tanai biik akoelewan komie amu ingen Nandi kole kimako kapchi tugul chechubisye ama kapchi tugul cheiberurisye. Kapkenam chi neng'wan kut akelechi koberur biik kwai maajabu chito abin tuguk chetom kekere. Kasome Nandi County ak Uasin Gishu David wakot kanetutik sikenai kele kitindoi chi tugul ofisinyi ako korosyotab kapchi tugul koter. Kapkenam age aketesyi ng'alek chemabo kowoto. Atuchi amache amwa ale ndang'etos Maine ak Mnyongik ak biik chekikobarchigei emoni komongen kotos iro biik kole kikoi ng'etuny lel anan ng'etunyik cheking'et. Amache asom biik tugul ngachang'a Nandi oye kotakeweke keng'ololchigei. Kot komi kiy nekitindoi Samoei nemamira ko ole kiame logoi. Kikase nguno ng'alek chetesetai eng emet chengap kwatolen chekicham kesomani eng gazetisiek. Oranyu kakorikye kacham ng'alekab boiyot agenge nekakamwa ng'olyong'yo. Mi ng'alek, mi ketik chekimako chechok akamache amwa ketit agenge nekikure Nyasoret. Mi biik cheame ketoto ako sisyo lakini achek nebo keam keto
Kalau mau jatuh lagi hari Yemen sih. Oh ya, kot kuari Yemen sa a generation. Ngegele jenis koser kayak gura ya. Nengi gigere kama nai gere bigoye ngate gere jitang. Ko oyo ke taret keng. Mama jauh makalek cecang. Mama jauh sampurnya tab nani. Agi buai orang amusa moe. And let's not divert. Onge tak chigei leon yenit konya yogisom gele gi atachani athim amojini gongo nani kauni government amugo atachan ngalega abate mi ngale chugu amugo gisom tu yet chugu ke ngalo liega bana sugo bering keteschi agogo be ngo wajini ge sawade obate sakije kapso mo tu ite amane ke teatro non kapso mo grandchildren and great-grandchildren kutonoso sa tebunguni amu mawaya mu historia amu bigiga kuoto yu amu bas picha ogere kutonoso kulogo kapso moe kotengaro kuwagimete jajang nga kubeng maragenyo ruwe mait nenyo segelene amu sige amane sige somane historia no baso moe